नमस्कार जय जगन्नाथ क्राक गवर्नमेंट को स्वागत। आम अलरेडी आरआई जॉब प्रोफाइल सैलरी पावर प्रमोशन वर्क प्रेशर पोस्टिंग कौटी रोचे तो ये विषय रे डिटेल्स रे डिस्क्राइब कर देइथिले। तो आज एआरआई एंड अमीन विषय रे टोटल देखा जे कौन सैलरी रहिबो पावर प्रमोशन रहिबो वर्क प्रेशर जॉब प्रोफाइल कौन रहिबो ए विषय रे डिटेल्स रे देखा कौन अच्छी ठीक अच्छे। एआरआई आमर फुल फॉर्म कौन होची असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर माने जमती ना इंडिकेट करूची जे असिस्टेंट तो ये आंकर मेन काम कौन होची आमर जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहउती तांको असिस्ट करिवे ठीक अछि। तो कौन असिस्टिंग रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड तहसीलदार जो माने ब्लॉक रे थिबे से माने तहसीलदार को असिस्ट करिवे ठीक अछि। देन कौन मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड माने कौन आमर जते सब लैंड रिलेटेड रिकॉर्ड जहाँ भी रहउची ताको मेंटेन करबार दायित्व कहार रहउची एआरआई मानकर रहउची ठीक अछि। आ जो आमर रेवेन्यू रजिस्टर ठीक अछि रेवेन्यू रजिस्टर जोटा अछि तो जो आमर 16टा रजिस्टर अच्छी आरआई सर्कल तो से 16टा रजिस्टर को मेंटेन करती जते डाटा रेकर्ड करती ठीक अच्छे। देन अलग कौन काम रोचे फील्ड वेरिफिकेशन ठीक अच्छे। तो फील्ड रे निजे प्रेजेंट रही से वेरीफाई करेंगे लैंड से लैंड हो कि क्रॉप्स हो ओनरशिप हो ठीक अच्छे। ओनरशिप माने जमीटा क्या ना अच्छी कौन अच्छे से चेक करेंगे जमती कही या प्रीवियस वीडियो रे आरआई काम रोचे डिजास्टर मैनेजमेंट रे तो सही केस रे कौन किसी क्रॉप्स लॉस है कि किसी डैमेज है तो सही केस रे वेरीफाई करिकी प्रिलिमिनारी रिपोर्ट ये भी देबे ठीक अच्छे आरआई को थ्रो रे। देन कौन रहा आमर जदि किसी गवर्नमेंट जमी थी तो कौटा गवर्नमेंट जमी कौटा प्राइवेट ओनरशिप तो एगुड़ा भी वेरिफिकेशन करेंगे आरआई। देन कौन सपोर्टिंग सर्वे जेकोसी टाइप ऑफ सर्वे हम तो सहीटा सपोर्ट किए करेंगे एआरआई जमती से कही म्यूटेशन किसी करेक्शन हम ठीक अच्छे करेक्शन हम तो म्यूटेशन माने कौन तो जनक ना अन्य जन को गोटे जदि जगह जड़े किणला तो म्यूटेशन केस रे भी एआरआई हेल्प करेंगे। देन एनकोर्समेंट केस रे भी हेल्प करेंगे जमती कि किसी माड़ी बसिकी कई जमी जबरदखल कर रखिए गवर्नमेंट जमी को से केस रे माने हमर हटेया ये भी हेल्प करेंगे ठीक अच्छे। देन रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे किसी भी रिपोर्ट मागी थे मनकर तहसिल कि डिस्ट्रिक्ट रू मागी थे ये विषय में रिपोर्ट दियो तो तार रिपोर्ट प्रिपेरेसन दायित्व हूँ आमर एआरआई मानकर। देन एआरआई आमर कौन पब्लिक डीलिंग थाए जे कि जमी विवाद है लोक माने लोक मानक मध्य हो कि लोक आउ किसी ऑर्गेनाइजेशन भितर हो तो सही केस रे पब्लिक डीलिंग भी माने करेंगे ठीक अच्छे। तो एक्चुअली सब जगार आरआई एक्चुअली रहा कथा आरआई एआरआई एंड अमीन ठीक अच्छे। तो सब आरआई सर्कल ये रहा कथा किंतु सब जगार एमती न था कौ जगार ओनली आरआई अमीन था कौ जगार ओनली आरआई एआरआई अमीन था ठीक अच्छे। तो ये सिचुएसन अच्छी बर्तमान जाए तो जो जगार आरआई नहांती तो एआरआई आरआई भाव कम करेंगे ठीक अच्छे। जो एआरआई भी नहांती आरआई भी एआरआई कम करने को बाध्य कारण अलग ऑप्शन ही ना। देन कौन पोस्टिंगटा आमर मोस्टली कौटी रोचे तहसील ब्लॉक और रूरल एरिया ठीक अच्छे। रूरल एरिया मैंने कौन आमर जिते भी रूरल आरआई सर्कल अच्छी तो आरआई सर्कल जहाँ अच्छी तो से आरआई सर्कल ही आमर पोस्टिंग मेनली हुए तो ब्लॉक आउ तहसील बहुत कम हुए आ अर्बन एरिया जमती कि म्युनिसिपालिटी एरिया रे बहुत कम हुए ठीक अच्छे। लिमिटेड अर्बन पोस्टिंग देन कौन काम कौन रोचे ऑफिस काम भी रोचे फील्ड काम ऑफिस काम कौन जमती कि डाटा मेंटेन करा कहली 16टा रजिस्टर अलग जहाँ सब रेकर्ड मेंटेन करवा मैप तैयारी करवा ठीक अच्छे। तो सब एआरआई मानक काम ना तो जहाँ भी एगुड़ा सब कौन ऑफिस काम रोचे फील्ड वर्क कौन फील्ड को जीवे तो मैप वेरीफाई करेंगे किसी भी जगह डिस्प्यूट होती तो सेटा को भी वेरीफाई करेंगे ये काम भी रोचे। अच्छा आमर आरआई प्रमोशन स्ट्रक्चर देखा केमती आरआई सॉरी एआरआई रे प्रमोशन आमर 10 ରୁ 12 वर्ष पर कौन हुए 10-12 वर्ष लगे एआरआई रु आरआई होगापी ठीक अच्छे। यहाँ 10 ରୁ 12 वर्ष पर प्रमोशन ही हुए ठीक अच्छे। तो बहुत स्लो प्रमोशन 10-12 वर्ष पर आरआई है देन आसरी कौन आरआई ये जमी आरआई प्रमोशन कौन थी आरआई रु रेवेन्यू सुपरवाइजर थिला देन ओआरएस थिला तो यही भाया प्रमोशन नेक्स्ट आसो बट यही पर्यंत जावाई बहुत कष्ट हो कारण अलरेडी 10-12 वर्ष आरआई होबार पलैब ठीक अच्छे। चलो देखा वर्क प्रेशर कौन केमती रोचे वर्क प्रेशर आमर मॉडरेट टू टिके अधिक वर्क प्रेशर भी रही था ठीक अच्छे।
କେଉଁ ସମୟରେ ବେଶୀ ଆମର ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିଜନାଲ୍ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ସର୍ଭେ ଥିବ, ଏମିତି କ୍ରପ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିବ, କ'ଣ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କିଛି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟାଇପ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନା, ତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହେଲା କି ଘର କିଛି ଭାଙ୍ଗିଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କିଏ କରନ୍ତି? ARI କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ତ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ହିଁ ରହିଥାଏ ନିହାତି। ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ ବି ରହେ। ARIର ଆମର ସାଲାରୀ କେତେ? ଆମର ଏହାର ବେସିକ୍ ପେଟା ହେଉଛି 19,900, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ 19,900, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର 58% ହେଉଛି କ'ଣ? DA। ଆଉ HRAଟା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ, ରୁରାଲ୍ ଏରିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4, 8, 12, 16 ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ। ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ 16%, ଯେଉଁଟାକି ଓନ୍ଲି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭ୍ୟାରି କରେ, HRAଟା ଭ୍ୟାରି କରେ, ଯଦି ଘର ଫର ବି ମିଳିଯାଏ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ମିଳିବନି। ବାକି 19,900 ବେସିକ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ 58% DA ମିଳିକି କେତେ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଭାରି? 30K ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଭାରି ସାଲାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର। ତ ARI ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅମିନ୍ ବିଷୟରେ। ଅମିନ୍ର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଅମିନ୍ର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ସର୍ଭେ କରିବେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଡିମାର୍କେସନ୍। ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତିକି ଗାଁ ଗହଳି ହେଉ କି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନିହାତି ଅମିନ୍କୁ ହିଁ ଡକେଇ ଆମର ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରିପେୟାରିଂ ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଟା ବନେଇବା କହୁଥିଲି, ମ୍ୟାପ୍ ଆମର ARI କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବନାନ୍ତି? ଆମର ଅମିନ୍ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ବନାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍, ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା ଅମିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ହୁଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ? ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଯାହା ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବେ? ଅମିନ୍। କାରଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ପୋର୍ସନ୍ କେଉଁଠି କେତେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଅଲଗା କ'ଣ ରହୁଛି? ସପୋର୍ଟିଂ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ କେସେସ୍, ଯାହା ସବୁ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ କେସେସ୍ ରହିବ, ଇଏ ବି ହେଲ୍ପ କରିବେ ସେଥିରେ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ହେଭି ଫିଲ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୱାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲି ଫିଲ୍ଡ ବେସ୍ଡ ୱାର୍କ, ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏତିକି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇ ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମିନ୍ମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ପୋଷ୍ଟିଂ ଥାଏ କ'ଣ? ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଜମି ଜମା ଯାହା ମାପିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିବ କି ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ଥିବ କି ମ୍ୟାପ୍ ଚେକ୍ କରିବାର ଥିବ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ। ଅର୍ବାନ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ଥାଏ, ବଟ୍ ବହୁତ ରେୟାର୍ ଥାଏ। ଅମିନ୍ର ଆମର କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଅମିନ୍ରୁ ସିନିୟର ଅମିନ୍ ହେବେ, ସିନିୟର ଅମିନ୍ରୁ ପୁଣି ARI ହେବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ARI କମ୍ପେୟାରରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅମିନ୍ର ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବେ? ଅମିନ୍ରୁ ସିନିୟର ଅମିନ୍, ଦେନ୍ ARI। ଦେନ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ କ'ଣ ଦେଖିବା? ହାଇ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍, କାରଣ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଥିବ, ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ବହୁତ ରହିବ। ଏମିତି ବି ଗାଁରେ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି। ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କ ରହିବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ ରହିବ। ୱେଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥାଏ? ମନେକର ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଦେଲେ ମାନେ ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ଆମର ARIର କ'ଣ କେମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି, ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମିନ୍ର ଆମର ବେସିକ୍ ପେ କେତେ ହେଉଛି? 18,000 ନା, ଏହାର ବେସିକ୍ ପେ 18,000 ଅଛି। ତ DA 58% ମିଶାଇ ଦେଲେ ତ କେତେ ଆସିବ ଭାରି? ଏଇ 26K ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଭାରି। ଆମର ଅମିନ୍ର କେତେ? 29 ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ଏଇଟା 26K ପାଖାପାଖି, 3Kର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅମିନ୍ଟା କ'ଣ ଲେଭେଲ୍ 3 ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପେ ସ୍କେଲ୍ ଲେଭେଲ୍ 3ର, ବାକି ARIଟା ଆମର କ'ଣ ଲେଭେଲ୍ 4, ARIଟା ଲେଭେଲ୍ 4, ଅମିନ୍ଟା ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 3। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 3-4,000 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ସାଲାରୀ। ବାକି ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ
ତ ଏଆର୍ ଆଇ ଅମିନ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଲଗା ଯାହା ବାକି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନେଇ ଆସିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।